Hello, it's Philippine Asia on foregoing takeoff and Darad speed 167 pero taas sa ticket sa 700 FT celebration for altitude ground speed RP minus C8949 in Airbus A 320 minus 216 from takeoff now. This time Asia ko Dacom for 55G. So operate the high Philippine Asia for Casa Chichon 2,000. Kasi ba tayo nakapaligid siya? Kaya wala ginapa katuan. Unaw kapaligid na pwede in stock. Mo wala nang kapaligid. Tatin na wala man yung cut. Pero kapaligid siya. Pero ang din stock. Okay, let's stop. Pero kapaligid siya. Ang tatay na buwas.